हेलो वेलकम टू प्रकाश एजुकेशन अगेन आज आम परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एका बेले कि तीनोटी जाक सारीदेवा एवं तापर अन्यान्य ग्रामर जो रही सबू ताकू टिके प्रैक्टिस करवा। तेणु आज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तेणु ये परफेक्टिव आस्पेक्ट रोचे एवं प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट भी रोचे। तार फॉर्म मनकर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो फॉर्म आमे चिंता करिबा। ता फॉर्म होची सब्जेक्ट प्लस हाज और हैव प्लस बीन परफेक्टिव आस्पेक्ट रहिला एवं मेन वर्ब रे आईएनजी जोग हम मेन वर्ब रे आईएनजी अर्थात प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट रहिला। तेणु परफेक्ट आस्पेक्ट रहिला प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट रहिला तेणु यार ना हो गला प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट एटा तुम पास्ट पार्टिसिपल रहिला परफेक्ट रो। तेणु ई जो सब्जेक्ट हाज हाव सहित बीन एवं वर्ब रे आईएनजी मनकर आई हैव बीन प्लेइंग तार अर्थ कौन? ये जो परफेक्ट प्रोग्रेसिविटी भी रोचे यह अतीतर कौन से एक समय कार्य आरंभ होईची वर्तमान सहित वर्तमान शेष हो जाई पारे किंबा वर्तमान रो आगु को जाई पारे। मनकर तुम मैंने स्कूल रे आजिकली माने पढ़िलणी आसिकी 9 वर्ष काल पाठ पढ़िलणी तुम प्राथमिक स्कूल माध्यम तापर तुम हाई स्कूल रे पढ़ल जाइकी। तेणु ये जो चली तुम पाठ पढ़ाटा गोटे पीरियड चली कौ मसीहार आरंभ है गोटे अतीत आरंभ है एवं यह वर्तमान पर्यटन चली आसंता वर्ष यह शेष हम ताने भविष्य को भी रहा। तेणु तुम मानक जो पचार जे व्हेयर हैव यू बीन लर्निंग कौटी तुम शिखुच व्हेयर हैव यू बीन लर्निंग आई हैव बीन स्टडिंग गोटे स्कूल ना कह जे ई स्कूल रे मुझे दिन है पढ़िली। तेणु यही जो कार्यटी अतीत आरंभ होइकी वर्तमान शेष हो जाई पारे आउ किंबा वर्तमान रो आगु को भी थाई पारे। यही सेन्स रे आई हैव बीन प्लेइंग ताने खेल जिते बेले आरंभ है अर्थात तुम 2टारू खेल आरंभ कल 3टा बाजिला तथापि चली खेल 4टा बेले जाकि जड़े पहुँचला बेलू तुम से उत्तर दब जे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर जदि 2टार आरंभ हो 4टा बेले पचरा फॉर 2 आवर्स आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स अर्थात मु 2 घंटा है खेलुची 2 घंटा है खेलुची बेले बेले ट्रांसलेशन भी एमती पड़ो खेलुची तुम आई एम प्लेइंग करदबनी 2 घंटा है खेलुची ताने मु अतीत वर्तमान पर्यंत चली दैट इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव आई हैव बीन प्लेइंग। तेणु से माइंड रे ताकू चिंता करिवो जदि पड़ी ट्रांसलेशन जे मु 2 घंटा है खेलुची बा मु 2टारू खेलुची 2टा बेलू माने गोटे निर्दिष्ट समय मु कही निर्दिष्ट समय हेले सीन्स बसिबो तेणु आई हैव बीन प्लेइंग सीन्स 2 PM यह है कथा। तेणु यही बुझा अर्थ रे वर्तमान आमे विभिन्न रूल्स को जीवा को रूल अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होउछ। प्रथम नियम है कौन ना कार्यटी पूर्वरु आरंभ होइथिबो वर्तमान चली ये गोटे कथा पूर्वर आर मन रखुता रूल्स गुड़िक वीडियो देखला बेले से रूल्स गुड़ी को जहाँ मुझे कहूँ से अनुसार वाक्य होची ना नाई आम देखा। तेणु अतीत आरंभ हो वर्तमान मुहूर्त पर्यंत कार्यटी चली वर्तमान मुहूर्त मुझे जो उदाहरण देली जे मु खेलुची जो 2 घंटा है खेलुची तेणु से भाया तेणु ये आसो कौन मनकर सपोज इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स
ସେଇ ଏକା କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଏଇନେ ଖେଳିବା କଥା କହିଥିଲି ଫର୍ 2 hours ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ନାଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କରୁଛେ ଯେ ବର୍ଷାଟା ଚାଲିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିଛି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି ହି ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍ he has not been feeling well recently ଏବେ ତେଣୁ he has not been feeling ଏଠି ଆସିଲା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ରହିଲା has verb ରହିଲା been ରହିଲା ଫିଲ୍ରେ ing ଯୋଗ ହେଲା he has not been feeling ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କିଛି ସମୟ ହେଲା ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫିଲିଂ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫିଲିଂ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ତେଣୁ ମନେ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସିଏ ବି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ମନେକର ଆମେ କହିବା କ'ଣ ମନେକର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱେଟ୍ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଓଦା ଅଛି ବର୍ଷା ହେଉନି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା କିଛି ସମୟ ଧରି ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧି ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ସେଇଗୁଟାକ ମିନ୍ କରୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭକୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା ନା ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱେଟ୍ ମନେ ରଖିଥା ଇଜ୍ ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓଦା ଅଛି ତାମାନେ ତାର ଫଳଟା ଆମେ ରହିଛି ବର୍ଷାର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ହେବାଟା ତାର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସେଇଟା ତୁମର ତାର ଗୋଟେ ଅବଧି ରହୁଛି କିଛି ସମୟ ଧରିକି ହେଇଥିବ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱେଟ୍ ତେଣୁ ଲେଖିବା ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଲୁ ଦେଇଥିବ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଯିବ ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ମାନେ କ'ଣ BREATH ବ୍ରେଥ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା। କାହିଁକି ଜଣେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ଆଇଦର ସିଏ ଦୌଡ଼ୁଥିବ ୟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଥିବ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଣାହଣି କାମ କରୁଥିବ କିଛି ସମୟ ଧରିକି କାମ କରୁଥିବ ତେଣୁ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କରିଥିବ ସେ ଖେଳିଥିବ ମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ମାନେ ହେଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବା। ଏଇଥିରୁ ଏଇ କ୍ଲୁରୁ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ୟୁ ଆର୍ ଏଠି ଯେମିତି ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱେଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କଲେ। ଯଦି ଏଇ ଇଜ୍ ଜାଗାରେ ୱାଜ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯିବ ହାଡ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ମନେ ରଖିଥା। ସେମିତି ଏଇଗୁଟା ଯଦି ଓୟାର ହେଇଯିବ ଆର୍ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ଯଦି ଓୟାର ହେଇଗଲା ଯଦି କିନ୍ତୁ ୟୁ ଆର୍ ଅଛି ତେଣୁ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ମନେ ରହିଲା ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ୟୁ ଆର୍ ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କରିବି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଗଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାର ଦୌଡ଼ା ସରିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳଟା ରହିଛି କ'ଣ ନା ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଓଦା ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଟି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବା
ଅବସ୍ଥାଟି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଥିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବ। ସେଇ କାମଟା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଫର୍ 6 years। ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷା କରି ଆସୁଛ ବା କରୁଛ। ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଫର୍ 6 years। ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା 6 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କଥାଟା, ତା ପାଠପଢ଼ାଟା। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଟଚ୍ କରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତାମାନେ ଏଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କରିବା। ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ ଫର୍ 6 years। ବା ମୁଁ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଗୀତା ଯଦି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବି। ତେଣୁ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୀତା, ଗୀତା। ଗୀତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ରିଲିଜିୟସ୍ ବୁକ୍ ବା ଗୋଟେ ସାକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍। ସେଇ ସାକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ତୁମର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିଡ଼ିଂ ଗୀତା ଫର୍ ଏ ୱିକ୍, ସେଠି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଥିବ। କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ନା, ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଡାର୍ଟି। ତାହେଲେ ଜଣକର ହାତ ଯେତେବେଳେ ମଳି ହେଇଯାଇଛି ବା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଡାର୍ଟି ଅଛି, ତାମାନେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯେ ସେ କିଛି କାମ ଆଗରୁ କରିଆସିଛି। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପେୟାରିଂ ଦ ମେସିନ୍। ତେଣୁ ମେସିନ୍ଟାକୁ କରି ଆସୁଥିଲା ବା ଅତୀତରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏଠି ହାତଟି କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଡାର୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛେ ଯଦିଓ ତା'ର କାମ ସରିଯାଇଛି, ମେସିନ୍ ରିପେୟାରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ତା'ର ହାତ ମଳି ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତା'ର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମଳି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି କାମଟା କରିଛି। ତେଣୁ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପେୟାରିଂ ବା ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍। ବାକ୍ୟରେ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍, ଯାହା ସିଏ ଥାଉ। ଏବଂ ହାଉ ମେନି, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅବଧି, କେତେ ସମୟ ହେଲା। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ରନିଂ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ରନିଂ, ଆରେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ରନିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତେଣୁ ଏଇ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ବାକ୍ୟଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଯେଉଁଠି ଥିବ, 3 times 4 times, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ହାଉ ମେନି ଲଗେଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଭର୍ବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ତୁମେ ସେଇ ଭର୍ବଟିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କରିବ, ହାଜ୍ ଗନ୍, ହାଭ୍ ଗନ୍ ଭଳିଆ। ମନେ ରହିଲା? ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଲେ, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ
पास्ट कले ताकू जदि आम पास्ट करवा ताहले सी ही पास्ट परफेक्ट हो किंतु तार नियम होची गोटे दुईटी नियम विशेष नहीं गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट नियम होची कौन ना सपोज अतीत दीटा एक्शन हो टू एक्शंस इन द पास्ट टू एक्शंस इन द पास्ट से टू एक्शन भितर गोटे आर्ली एक्शन हो माने आगुआ हो दीटा एक्शन भितर गोटे आग घटी आर्ली एक्शन आउ गोटे लैटर एक्शन माने पर घटी दीटा काम किंतु अतीत किंतु ए अतीतर दीटा काम भितर गोटे आर्ली एक्शन हो आउ गोटे लैटर एक्शन हो अर्थात आर्ली एक्शन माने हेटा आग हो आउ लैटर एक्शन माने आग जोटा हो तापर यहाँ हो से अतीत दीटा जाक घटना बा कार्य हो सेतिक बेले आमे आर्ली एक्शन जोटा आग हो से जगह आम पास्ट परफेक्ट करवा पास्ट परफेक्ट एवं लैटर एक्शन जोटा माने परवर्ती मुहूर्त जोटा से घटी से दीटा भितर से आम पास्ट सिंपल करवा कौन करवा पास्ट सिंपल करवा दीटा एक्शन भितर अतीत इन द पास्ट टू एक्शंस इन द पास्ट मन रखा अतीत दीटा एक्शन भितर मनकर मु कहिबी डाक्तर आसीबा पूर्वरु रोगीटी मरीगला बा मरी जाइथला ताल चिंता कर दीटा एक्शन है गोटे रोगी मरीजा आउ गोटे हूँ डाक्तर आसवा ताल डाक्तर आग आसिले ना रोगी आग मला मु जो वाक्यटा कहली डाक्तर आसवा पूर्व रोगी मरीगला तार रोगीटा आग मला तेणु रोगी मरवाटा हूँ आर्ली एक्शन ता जगह आम पास्ट परफेक्ट करवा एवं डाक्तर पर आसिले तेणुक यह लैटर एक्शन तेणु आम ताकू सेठी पास्ट परफेक्ट करवा सॉरी पास्ट सिंपल करवा पास्ट परफेक्ट कौटी है आर्ली एक्शन जोटा आग रोगी मरवाटा द पेशेंट हार्ड डाइड कौन लिखा द पेशेंट हार्ड डाइड आम कहले यहाँ आर्ली एक्शन पेशेंट मरवाटा हूँ आर्ली एक्शन ता जगह आम पास्ट परफेक्ट कले तेणु द पेशेंट हार्ड डाइड डाक्तर आसवा पूर्व बिफोर द डॉक्टर केम बिफोर द डॉक्टर केम तुम देख बिफोर द डॉक्टर केम ये रहा सब्जेक्ट रहा वर्बर पास्ट टेंस रहा सब्जेक्ट आउ वर्बर सेकेंड फॉर्म जोटा दैट इज पास्ट सिंपल तेणु ये आमको मन रखा पड़े यही गोटिक है नियम ये नियमटी जी मन रखी थी क्वेश्चन टे निश्चित पकेब फटकिन देखीदेव जे ये कौन हो वाक्य आफ्टर बिफोर यही टाइप जिनस गुड़ा सी आणिकी लगे ना व्हेन लगे जानीदेव आम बुझेगा तेणु ये गोटे कथा रहा तेणु ये पूरा मन रहा दीटा एक्शन मध्य गोटे आर्ली एक्शन पास्ट परफेक्ट है लैटर एक्शन रे पास्ट सिंपल है आउ पास्ट परफेक्ट रे कौन रही ना पास्ट परफेक्ट रे माने तमर एक्शनटा पास्ट रे ही थिबो वर्तमान को कंटिन्यू करिथिबो एवं किछि पीरियड ऑफ टाइम पर्यंत चलिकी पुणी तापर स्टॉप हो जाइथिबो सेही पास्ट रे स्टॉप हो जाइथिबो सेठी आमे कौन करवा ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करा कारण गोटे पीरियड ऑफ टाइम चलला तेणु पीरियड ऑफ टाइम जो चलला तेणु आमे एठी प्रेजेंट ए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करवा जेमिति कि मु कहितली द ग्राउंड इज वेट तापरे आमे कहले कोन इट हैज बीन रेनिंग से द ग्राउंड वाज वेट थिबो द ग्राउंड वाज वेट द ग्राउंड वाज वेट ताले इट
ब्राकेट रेन अच्छी मनकर ये ब्राकेट रेन ताले ये जो परीक्षार प्रश्नटी पड़ो आम देखिले ग्राउंड वाज वेट वर्षा हवाटा गोटे किसी समय धरी चली तार गोटे अवधि बा गोटे पीरियड रही निश्चित पास्ट यहाँ ही सरी जाइए माने अर्थात बर्तमान पास्ट प्रेजेंट सहित यार कौन संपर्क टोटाली पास्ट को पलैला जदि यहाँ इज होता ताले मुझे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करती इट हैज बीन रेनिंग किंतु बर्तमान जो वाज अच्छी तेणु मुझे कौन करी ना इट हैड बीन रेनिंग एवं से पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स लगे पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स लगे सीन्स 5 PM और सीन्स मॉर्निंग यही टाइप जिनस लगे यही है तुम गोटे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हूँ कौन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जमी सब्जेक्ट हाज हाव बीन लगिला भर्ब रे आईएनजी लगिला एमती कौन हाज हाव न कि हार्ड हम कौन से बीन रहा से भर्ब रे तुम आईएनजी फॉर्म आसो इट हार्ड बीन रेनिंग से पड़ी मनकर मुझे जो कही यू आर टायर्ड यू आर आउट ऑफ ब्रेथ है तामें कौन ही हाज बीन रनिंग कि जदि मुझे कहि यू वेआर टायर्ड आर टायर्ड न कही यू वेआर टायर्ड तामाने ही हार्ड बीन रनिंग हो ही हार्ड बीन वर्किंग यही है कथा तेणु वर्तमान टेन्स समस्त जिनस गुड़िक मु आलोचना करदेली ताकू देखि नब वीडियो माध्यम संपूर्ण भाव में देखि नब एवं आगामी दिन गुड़िक परीक्षा पूर्व मिनिमम मु चेष्टा करी नवम श्रेणी ग्रामर को शेष करने आज धन्यवाद।